بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. वो वही खुदाए कादिर व तवाना है जिसने तुम्हारे नफ़े के वास्ते रात को बनाया ताकि तुम उसमें चैन करो और दिन को बनाया कि उसकी रोशनी में देखो भालो। इसमें शक नहीं जो लोग सुन लेते हैं उनके लिए उसमें कुदरत की बहुतेरी निशानियां हैं। लोगों ने तो कह दिया कि खुदा ने बेटा बना लिया है, ये महज लग़्व है। वो तमाम नक़ाइस से पाको पाकीज़ा है, वो हर तरह बेपरवाह है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। जो कुछ तुम कहते हो उसकी कोई दलील तो तुम्हारे पास है नहीं। क्या तुम खुदा पर यूं ही बेजाने बूझे झूठ बोला करते हो? ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि बेशक जो लोग झूठ मूठ खुदा पर बोहतान बांधते हैं वो कभी कामयाब न होंगे। ये दुनिया के चंद रोज़ा फ़ायदे हैं, फिर तो आखिर हमारी ही तरफ लौट कर आना है। तब उनके कुफ्र की सज़ा में हम उनको सख्त अज़ाब के मज़े चखाएंगे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनके सामने नूह अलैहिस्सलाम का हाल पढ़ दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, है मेरी कौम, अगर मेरा ठहरना और खुदा की आयतों का चर्चा करना तुम पर शाखों गिरा गुजरता है तो मैं सिर्फ खुदा ही पर भरोसा रखता हूँ। तो तुम और तुम्हारे शरीक सब मिलकर अपना काम ठीक कर लो, फिर तुम्हारी बात तुम में से किसी पर मख्फी न रहे। फिर जो तुम्हारा जी चाहे मेरे साथ कर गुजरो और मुझे दम मारने की भी मोहलत न दो। फिर भी अगर तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मैंने तुमसे कुछ मजदूरी तो न मांगी थी। मेरी मजदूरी तो सिर्फ खुदा ही पर है
اور اسی کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں سے ہو جاؤں۔ اس پر بھی ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی اور ان کو اگلوں کا جانشین بنایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ڈبا مارا۔ پھر ذرا غور تو کرو کہ جو عذاب سے ڈرائے جا چکے تھے ان کا کیا خراب انجام ہوا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد اور رسولوں کو اپنی قوم کے پاس بھیجا، تو وہ پیغمبر ان کے پاس واضح اور روشن معجزے لے کر آئے۔ اس پر بھی جس چیز کو یہ لوگ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان نہ لاتا تھا نہ لائے، ہم یوں ہی حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر گویا خود مہر کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ و ہارون کو اپنی نشانیاں معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو وہ لوگ اکڑ بیٹھے اور یہ لوگ تھے ہی قصوروار۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات معجزے پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ یہ تو یقینی کھلم کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا جب دین حق تمہارے پاس آیا تو اس کے بارے میں کہتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے، اور جادوگر لوگ کبھی کامیاب نہ ہوں گے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ جس دین پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا اس سے تم ہمیں بہکا دو، اور ساری روئے زمین میں بس تم ہی دونوں کی بڑائی ہو، اور ہم لوگ تو تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں؟ اور فرعون نے حکم دیا کہ ہمارے حضور میں تمام کھلاڑی واقف کار جادوگروں کو تو لے آؤ۔ پھر جب جادوگر لوگ میدان میں آ موجود ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کو جو کچھ پھینکنا ہو پھینکو۔ پھر جب وہ لوگ رسیوں کو سانپ بنا کر ڈال چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو کچھ تم بنا کر لائے ہو وہ تو سب جادو ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا اسے فوراً ملیامیٹ کر دے گا، کیونکہ خدا تو ہرگز مفسدوں کا کام درست نہیں ہونے دیتا، اور خدا سچی بات کو اپنے کلام کی برکت سے ثابت کر دکھاتا ہے، اگرچہ گنہگاروں کو ناگوار ہو۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام پر ان کی نسل کے چند آدمیوں کے سوا فرعون اور اس کے سرداروں کے اس خوف سے کہ مبادا ان پر کوئی مصیبت ڈال دیں کوئی ایمان نہ لایا۔ اور اس میں شک نہیں کہ فرعون روئے زمین میں بہت بڑھا چڑھا تھا، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ یقیناً زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔